Chimpanzee ni Banani. Wa. Banani monkey yuchi. So, meron ako nakitang bagong filter ni TikTok. Tatry natin sa anak ko kung kilala ni lahat ang mga brain rots. Okay, wait. Tripi. Trapa. Purpa tapi. Tripi. Trapa. Ha? Pareho lang sila? Ah. Tung sahur. Bum bini guzini. Trala. Wait lang, ano ba? Ano ba yan? Coconut na kapibara. Laba ka sa turnita. Galing. Chimpanzee ni Banani. Wa. Banani monkey yuchi. Wanay ka ang balog. Ay, galing ah. Okay, A is for?